Good evening, ito Akashvani Kohima. Samlaga khobor puriasim konglangla. Pohela headlines. Prime Minister Narendra Modi bra COVID-19 containment kam khan nimiti takot kori dibole rasta khan karone State Chief Magistrates lokoti meeting rakhise. Railways bra ahia kalibra suru kori 15 special passenger trains kan polabole ase. Ticket laka online booking to aji sambra suru hoise. Nagaland Sarkar bra private schools or colleges laga hostel facilities to Dimapur karni ghor wapas aiha kan karoni quarantine hisab chulabole bhavana ase aro principal director Nagaland School Education bra television or radio tutoring program loko joria mamla de confusion thakya di clarify kori dise itia pura khobor Prime Minister Narendra Modi bra State Chief Magistrates lokot aji batchit korigena COVID-19 containment kam khan di takut kori diboli aro economic activities khan eto bhal rasta bra porhai diboli karni kotha korise June do 54 din deshpura lockdown rakhya nimiti olai jaise lockdown basudi jibon khan plan koribo nimiti kotha batra di State Chief Magistrates lokoti taibra itunishina hodamila koreado pangspar hoyase sob states bra hazar migrants or phasi thakya manokan dukti thakya chanta bhavana janai di John do March laga se somoy bra lockdown rakhya nimiti hoyase iya correspondent khobor ba koise ki lockdown laga tisra bhakti jo hafta desh do rakhi jwa somoy di Prime Minister bra State Chief Magistrates lokoti meeting rakhya do road map banai jaboli finalize koriboli bishi dorkar hisab bhavana ase Prime Minister Modi bra lockdown porhai jwa somoy di sob bajab kodam khan notha boli dorkar janaisi aro bimar do pura hatai na dia dak global pandemic khilap larai kori jaboli dorkar janai dise Indian Railways bra ahia kalibra suru kore passenger train services to dobara asti chuli jaboli janai dise surodi 15 pairs train kando passenger booking kena polabole ase edu trains kan special trains hisabi Nai Delhi station bra Dibrugor Agradala Haura Patna Bilaspur Ranchi Bhubaneswar Secunderabad Bangalore Chennai Tiruvananthapuram Matragaon Mumbai Central aro Ahmedabad lokoti jorai dibola ase edu trains di reservation karone booking do ajisam 6 baje ba suru korisi aro June to khali IRCTC website egladi koriboli paribo ticket booking counters kan railway stations di bon thakibo aro counter tickets kan issue na koribo kintu khali passengers jon logodi valid confirm ticket kan thakiasi tai kan hi railway station di jabuli dibo ase Home Affairs pra aji ekta standard operating procedure SOP do digena ahia kalibra suru kori trains di manukan ahajua koriboli dibole ase aro itu bra safa kori janai disi ki khali asymptomatic mani bimar laga kono nishan na thakia aro confirmed ticket thakia kan ikla lokot jabuli diwa ase ekta order di Union Home Secretary Ajay Bhalabra koisi so passenger pa station di ja somoy di aro official somoy social distancing manu majudi do rakhiboli lage Railway Ministry ba passenger laga screening do hokam hisabi koriboli diwa ase SOP hisab di passengers pra health aro hygiene protocols kan thik manikena social distancing manu majudi do rakhiboli lage tai khan logoti station di entry aro exit points di aro coaches kan di hand sanitizers di bole ase official somoy di mask to hokam hisab bindi bole lage tai khan nijor jaga pungja somoy di idu jaga laga state aro union territory bra bonai dia health protocols kan mani boli lagibo State Sarkar bra private schools aro colleges kan laga hostel facilities kan do jolai gena Dimapur karni ghor wapas ahia khan quarantine koriboli bhavana ase kilemani COVID-19 laga outbreak karani alag states bra ghor wapas ahiboli bishi manukhani icha ase Agriculture Production Commissioner Nagaland YK Khedosima June ko Dimapur karni COVID-19 logo juria kam nimiti overall in charge ase taibra aji Dimapur di meeting rakhi kana ghor wapas ahia khan logo juria alag issues ti kotha kuria somoy itu koi dise taibra koisi ki sarkar facilities ekla bra sob lokoti rakhiboli na paribo kilimani Dimapur bra 8000 upor manukhani ghor wapas ahiboli nimiti register korise etu nimiti taibra private schools or colleges lokoti aki ahikena nature hostels kando quarantine centers hisabi cholaboli diboli anurodh korisi aro dosra sob dorkar khando sarkar bra sabobili biswas janaise ke kheto bra ko koisi tai khan pungji ahia somoy bhalbra medical screening do koribo aro suspected COVID-19 positive manukhando isolation ward se rakhiboli ase Darba janaise ki 1500 pra 2000 nishina
মানুখান কারণে কোয়ারেন্টাইন ফ্যাসিলিটি তো প্রাইভেট কলেজেস লাকা হস্টেলস কান জোলা বলি আৰু 3,500 বা 4,000 নিচিনা মানুখান্দো প্রাইভেট স্কুলস লি রাখি বলি ভাবনা আছে যোনটো কারণে প্রাইভেট স্কুলস আৰু কলেজেস এসোসিয়েশন লাকা প্রেসিডেন্টস কানব্রা মঞ্জুর করিয়া জবাবটো দিছে ডিম্বাপুর ডিস্ট্রিক্ট এডমিনিস্ট্রেশন বা আজি রিলিফ প্যাক টু নিউজপেপার বিক্রি করিয়া মানুখান লগতি দিছি যন্ত ডিম্বাপুর প্রেস ক্লাব নাগালেণ্ড প্ৰেছ এছ'চিয়েশ্যন আৰু DPRO ডিমাপুৰৰ পৰা ইনিচিয়েট কৰি দিছে ডেপুটি কমিশ্যনাৰ ডিমাপুৰ অনুপ কেঞ্জিৰ পৰা নিউজ পেপাৰ বিক্ৰী কৰি কিনে পেৰাই থাকিয়া লগত নিউজ পেপাৰ্ছ পৰা ৰিডাৰ্ছ লগা ঘৰ ঘৰ পहुंचाই দিয়া ভাল কাম নিমিত্তে ভালাই দিছে ডিমাপুৰ প্ৰেছ ক্লাব প্ৰেছিডেণ্ট দিলীপ শৰ্মাৰ পৰা ডেপুটি কমিশ্যনাৰ লগতে নিউজ পেপাৰ বিক্ৰী কৰিয়া খান লগা মেহনত কামটি ভালাই দিয়া আৰু মন উঠাই দিয়া কাৰণে মন খুশি জনাই দিছে Muslim Council Dimapur MCD bra sob Muslim community John Khan state bahare phasigina thakiasi aro tai khan logote kam se kam ako 2 mohina karne noholi obostha do normal asibili sarkar ba janai na dia dhak Nagaland ti wapas nahi boli advice dise MCD working president Aidor Rahman bra koisi ke community laga ichanimiti aro Nagaland laga sob manokhan laga bachcha paro bhalnemiti faisla do Muslim community sob milai kena banai dise Phasi thake community laka members aro bishido state bahare student community phasi thake animiti bhavana kori janai di eto bra koisi council bra tai khan lokoti modob diboli nohole Nagaland sarkar lokot onorot kori modob porhai diboli kobo kilimane tai khan bishi bhagto MCD aro Kohima Jami Masjid committee lokoti olop samayakot nichor naam khan register kori thake ase Council bra district administration lokoti milai gena quarantine center banai diboli thake to bi cancel kori dise apni khan Akashbani Kohima bra dia khobor huni ase Principal Director School Education Shanavas Sibra Departments bra television or radio tutoring program choli ja lokot joria laga mamla de kisaman olop schools authorities majode kisaman confusion olai thakya do clarify kori dise ekta clarification di Shanavas bra koisi department bra ito laga notification joa mohena 29 tarik dia bra sob DEOs lokoti district administration lokoti mil milap kore kena students jon lokoti DT satellite telecast korea do nichor ghori saboli na pari nohole prasaran korea do honi boli nimiti sob karoni jaga do village hall school auditorium ar dusra platforms ka nimiti dorkar bondobos kori boli janai dise taibra safa kori janai dise department ba schools ti joma kori boli nohole class khan rakhi gena suru khoboli nimiti janai dia nai taibra ko koisi department ba YouTube aro Facebook pra Doordarshan ba telecast korea videos kan bhag kori thaki asi enaka holi baba ma nohole students pra idukhon download kori kena nichor subida somoy di saboli paribo Shanavas pra ko koisi ki sarkar laga hukum namania khanapor aro pandemic laga khatarnak ti students kan rakhi dia upor kara saza dibo bole koi dise National Institute of Virology Punibra desh laga sabse pohela indigenous antibody based ELISA test kit covid kavach to banai gena novel coronavirus laga diagnose koribole ase etu kit pra desh te covid-19 testing laga dynamics ti botli ani diboli asha ase kit pra alak alak size ti validation test ti bishi sensitivity thakya aro thik aro hosa tu dikhai dise etu pra kam se kam 2 ghanta adha somoy di 90 samples nishina test koriboli pari ase ekta tweet Union Health Minister Harsh Vardhan bra koise ki ELISA based testing do district level dibi asan bra cholaboli paribo Darbra jonaisi ki ekul lokoti bishi production koriboli nimiti technology do pharmaceutical manufacturing companies lokoti transfer kori dise Indian Science or Technology laga dangor kamyabti dorkar rakhiboli nimiti aji National Technology Din do manaise sal 1998 edu din India bra kamyabi kore nuclear test to Rajasthan laga program di choli jaise edu eki din dia ko India bra Trishul missile laga test firing do kamyab kore perform kori dise aro sabse pohla indigenous aircraft Hansa 3 do bi test kori orai dise ekta high level digital conference to rebooting the economy di science technology or research to technology development board bra edu din manai gena joga korise covid-19 crisis ti technology do pandemic khilap larai laga sabse age kori thaki ase President Ramnath Kovind, Vice President M. Venkaiah Naidu और Prime Minister Narendra Modi Kanbra occasion di greetings janai dise. Desh ti jua 24 khanda somai di 4,213 cases kan
পঢ়াই যায় কিনা ইণ্ডিয়া লগা COVID-19 লগা গিনতিটো এতিয়া 67,152 দি পৌঁছি যাইছে নাগালেণ্ডে সব মিলাই কিনা স্যাম্পলস কান 875 টো টেস্টিং কৰনি পঠাই দিছি আৰু সব মিলাই কিনা 848 টো নেগেটিভ হৈছে যোৱাকালি সাম 3 বাজিৰা আজি সাম 3 বাজি তাকতে স্যাম্পলস পঠাই দিয়াটো 13 হৈছে আৰু স্যাম্পলস লগা ৰিজাল্টস কান 27 কৰনি ৰখি থাকি আছে একি সময়তে স্যাম্পলস লগা গিনতি কান থ্ৰু নেট পৰা নেগেটিভ টেষ্ট কৰিয়াটো 9টা থাকি আছে University Grants Commission UGC pra COVID-19 pandemic thakianamiti examinations or academic calendar di guidelines kan ulai dise sob universities lokoti sob stakeholders laga bachap aru icha di nijur academic activities kan plan koriboli aru sob concern laga health di sobsi ucha dorkar di kena guidelines se adopt kori implement koriboli advice dise Universities kan logodi ako ekta cell do banai kina examination logo juria students laga duk dikdari kan samna koriboli aro pandemic pra olai jwa dusra academic kam kan samna koriboli logot aro itudo students logodi bi janai diboli onorat korise etor pra ekta dedicated helpline number 01123236374 ami ako number do dobara janai di ase 23236174 banai disi aro email ekta address to be covid19helpline.ugc@gmail.com do banai digena sabal khan hoti boli paribo students brako UGC laga itia thakia online students grievance redressal portal dibi nichor duk diktari khan darj kori boli paribo আৰু দেশ লাগা আলাগ আলাগ জায়গা দি ইদো হপ্তাহ দি হালকাৰ ব্ৰা ভাৰী প্ৰখন হবলি লগত কিছুমান অলপ জায়গা খান্তে তুফান হবলি থাকে আছে ইণ্ডিয়া মিটিঅৰলজিক্যাল ডিপাৰ্টমেণ্ট ব্ৰা কৈছে কি নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া দি বেছি ডাঙৰ জায়গা দি প্ৰখন নহলি তুফান দো আহিয়া 4-5 দিন সময় দি হবলি থাকি কিনা আকৌ ইদুদো মে মহিনা 12 তাৰিখ আৰু 13 তাৰিখ সময় দি পঢ়াই যায় কিনা ৰিজন দি বেছি ভাৰী প্ৰখন আকৌ কিছুমান অলপ জায়গা খান্দি হবলি থাকি আছে খবৰ চেষ্টাগো হেডলাইনস দুবাৰা জনাই দি আছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ব্ৰা COVID-19 কন্টেইনমেন্ট কাম খান তাকত কৰি দিবলি ৰাস্তা কানিমিতি ষ্টেট চিফ মিনিষ্টাৰ্স লগতে মিটিং ৰাখিছে ৰেলৱেজ ব্ৰা আহিয়া কালিব্ৰা শুৰু কৰি 15 স্পেশাল প্যাসেঞ্জাৰ ট্ৰেইনস কান পোলা বলে আছে টিকেট লগা অনলাইন বুকিং দো আজি সামব্ৰা শুৰু হৈছে নাগালেণ্ড চৰকাৰ বা প্ৰাইভেট স্কুলছ আৰু কলেজেছ লগা হোষ্টেল ফেচিলিটিজ দো ডিমাপুৰ কাৰণে ঘৰ ৱাপাস আহিয়া খানিমিতি কোৱাৰেণ্টাইন হিচাপ চলা বুলি ভাৱনা আছে আৰু প্ৰিন্সিপাল ডাইৰেক্টৰ নাগালেণ্ড স্কুল এডুকেশ্যন বা টেলিভিছন আৰু ৰেডিঅ' টিউটৰিং প্ৰগ্ৰাম লগত জড়িত মামলা দি কনফিউজন থাকিয়া দি ক্লাৰিফাই কৰি দিছে আৰু আজি ৰাতি লগা নাগামিজ খবৰ ইমান দি চেছ কৰি আছে